Muna silang lovebirds. Muna sila karon na ako ang content. Hello guys. So today's content is lovebird. Yes, muna sila ang new couple sila. Sila. Kini day siya si ano day siya. Si Jima o si Buboy. Buboy. Dinod pangalan ni Buboy. Ibrahim. Ibrahim? Kuya mo pangalan mo Muslim. Ibrahim. Kuanda mo mag print up daw mo. Holding hands. Holding hands. Mag-print up na lang tagyan. Ano ron na. Holding hands, print up. Punya, asa naman tong katungkuhan, tong tinanaway na kana dong in love daw kayo nga pag kita kayong view ba nag-propose daw ka. Bawal lang sana guys, please video guys ha.